Elle s'est rendue au Niger lundi. Rien à foutre avec les... La CEDEAO est en train de perdre notre temps. J'aime mon pays de à partager. Que l'artiste Salif Keita démissionne du CNT. Allez de boire un qui dit koro. Mais allez comme ça. Sarakadi. Mommy is here. Now keep tapping him. Hey, ma'am. C'est la maman de la maison qui est là. So why the tables are not scrubbed off? Why didn't you wipe down those tables yesterday? Which table? Both tables you didn't do. I just make him do it, but it's not the way I like though, so. Even the brown table is not even wiped down. Yeah, it's not clean right. It's not. Go do it. Uma. Go do it. No, you can wait till I finish here. You got time. Ante commentaire jo do kerere. Un commentaire jo yana nga folie blache. Salut le Mali, salut la diaspora malienne. Malien, assalamu alaikum, au bismillah. Ana balmake, on a soldat Iba Bokoum depuis Colorado. Bien, Utekalo Klesegi, namba fama le 8 août 2023. Bien, mardi et fene. Bien, Iba Bokoum ga dondo ya te barake domununa. Donc, retard donintara, 21h quand. Kana siki kan direti inke musique te jouer en bi bita e chien fo nyoko ye.com aya keto ala ko chien americain mana bless you espagnol ko salute aya aw be folendo nga foli ba o bela jele faso de nyuma fen be kan video influen wati na amena siki ka fla do transition mo ko kuro min kan ka fo mi ko foye amete me kataka boyan fen chama de BNB da kan ka tuminuna ya information be ka continuer kana non nete ni ndo la me akana mo shi kana ras jalchima je l'écoute pas, c'est un vendu, c'est un homme que je déteste de plus abenalache akana ras jal ka fuichima na figi denre ala kaldo iba de côté wallahi na figi dendo akana ka fenchima j'aime pas ce gars là. Yeah. Mais ala barkada ay ne négliger af sarare parce que ne na tunye mo ya kena ka tla ga yela mato inta don tumena mi fo quoi
Mais c'est des hommes, c'est pas la peine, c'est des hommes sans dignité, dignité tout là. Kassim Kino Diallo, il faut les noyer. WhatsApp Konomoro Bella Djeli. IBA international, 24 heures sur 24. Ah, tiens. Mousso kesa ou tchuna groupe konobi. Njoba olao. Au ma fou yala, ne a faye ko IBA tobe kofe. Ame foli la bla, sans fait mouye. Kata ambar tanti awala kana teme anga manager fe babu dambele. Kana bla fo IBA duguma. Groupe international 24 heures sur 24 IBA kono ne IBA mbe fo soldat o beduma ya aw fulende do groupe ngono gingi ngeren to e doni ni ni bana sesa ameto geren sanuma isigi kuna foni nyuma ka chene ka di nyoma nga fuli belebele baba o bela jele sinji ni kanu IBA ka groupe principal groupe mi reka bombolo ni jien fembe ebi mo mu wula ko sinji ni kanu ni famane bu ka groupe man te kata do akono ere mbeka mente ka se kata me sinjini kanu mbe bara de la awni che awni baraji aywa laydu geleman talendo anyi tukun anga ala barkada ni kalo mbe sa yoro ni ala sonama anga foraji ambase kata minji la kanfa ya ala barkala e nyoron princesse ibe aketo iba be direct la sisa mais 24 heures sur 24 soldats do flé soldat croix tabuli ka kuma 24 heures kono folo nyaba la era fla fli ne ka nyoron princesse il faut lendo ini to bela jele soa il faut lendo ini ka jama ya nasa oyanga mo croix yebi ani Fatou Karambe au be folendo au bismillah IBA international 24 heures sur 24 kono groupe sanuma groupe Kogolé. Et quand ça n'a pas été on va d'ailleurs bekana donc là ka french parce que nyaye nyoron kafrike sherifuke o kam ko bulla kana munun ko ko nsara o lu chama ko me fe kan shorshori ka do ka fo mun de be IBA ka groupe kono no auté don o de kama nye french nye doni jo ni mo ko minte soldat e ite do kono soldat gansan de ba kono les soldats puissants voilà munun be maliko era la parce que ambe yoro mina ko bi ambe franya on kan de la pour que ambe se ka transition gain ka daga bo andala ka transition ko bampeo ko bampeo to ka soldat dama do be o lu saraka ba nous bora ka video ke c'est ça to keleme nyagar la bode ka irana ko transition yere pompo polom ko jobala nyumana ko ku gain bebe ko de fanga bi ko ka transition gain alu yere ka mo ko video ke choko bode irala nabi o be ka kola jugu ya ka tasuma yugu sanfe ku kata mais autant ce qui est pressé ou parce que au bêta transition soldat wa kana pressé ni transition taraka bangui ni kuma bana malite ta tabolo mi fait o lubo de fait antena tuko munu ma famu nu kuntuguru ko achama be ka familiali ke bi on est en train de quitter cette transition maudite de Assimi Goïta et ses autres voleurs les voleurs qualifiés ambe folini barkada ke au bela jele fenfe ni wakati geleman nuku munyu kakao sigi kate metodo transition mena ta halateme kile flyna ambe bye fouye ni ala ni kra sonama parce que maldeum bana maldeum ya famu maldeum be ka famu wa maldeum be ka wuli maldeum be ku labe ko transition an sera buguru nyeta li kus adama do de beta sono akunche baw bebe fagade olu be wato do lahara madu naka sotra maw jolendo aperelendo passager u be ku labe u be na do akono o bita ka boya asimna ka jama numa faka o ka foma tunyamade o de be ku kono o de uta kunye ku be Niger ko in guru andala no ay jorobo werela o tamakia ka bampeu ni transition kunchi to do ka da faraka taka bo malla ni Allah ni krasonama yani nga do sije kono ka wuguba ka di mauma mena kuma Salifou Blenia aka lettre de démission adressée CNT président Maliki Diaw Salifou Bleni ko kale takara ni mo amunute Salifou Bleni ndo ale de be wele ko Salifou Yefuge Salif Keita numéro 2 Salif Keita balontana au côté non alaka den kunandie o te doni ko sugun na o ba yere kalama o ka carrière mago nyaaye o yake mali ka di malima mais ma kunango ina fo Salifou Bleni Salifou Yefuge Salifou Tubabu abe santé Salifou Tubabu be santé awakli bola o Salifou Bleni kodo Salifou Bleni mi mali be ne iba de bo fawi
mogo te mbe se banen na ka teme Salif Blening kan Salif Keita Salif dongili dala Salif mikorotiki a ɲɔgɔn banen kɛla te ba bɛɛ ale de nana n'a ye ate depuis fitini mba ye nya doni banen de banen jugu gansan a da ka teli banen nani malien bɛɛ ne yɛrɛ ye nka banenw ye Salif Keita de la ni Salif Keita de la degela parce que fitini nama nga mɔgɔ ye ka banen kɛ Mali kɔnɔ a daminɛna Salif Keita de la cɛ ɲɔrɔn princesse ni nasa aw bɛ mun ɲini groupe kɔnɔ yan a ye na direct kɔnɔ n bɛ Cœur du Mali sanfɛ n bɛ k'aw kɔnɔ yan a ye bɔ ka na direct bɛ yen ou bien aw ka taa cliquer lien kan sanfɛ quoi ya lien bɛ sanfɛ a ye na don yan an k'an sigi an bɛ ka Salif Blening ka démission kuma an bɛ k'o fɔ yan mais yan'o cɛ n bɛ Salif Blening la kalila maaw ye ɲantaw bɔ groupe kɔnɔ i ka na yan cɛ ɲɛ tana ye mɔgɔ ye k'i da lamaga 24 heures kɔnɔ n'i ma don assalamu alaikum an tɛ kun salon kelen kɔnɔ a ye na Cœur du Mali sanfɛ direct bɛ yan an ka taa n'a ye Salif Keita kɔni Salif dɔnkilidala mɔgɔ minnu gɛrɛla la a kelen ka na an sɔsɔ yan mɔgɔ fɛn fɛn delila ka gɛrɛ Salif la n'an sɔsɔ yan k'i ta ni banen dɔn i ta ni dajuguya dɔn ala ma si jan d'a ma gansan kama dɛ Salif tɛ sa sisan dɛ Salif bɛ taa n'a ye dɛ fɛn dɔw bɛ yen a bɛ n'u y'a ɲɛ la de wala Salif Blening banenikɛla ba in dɔnkilidala ba in maninka dɔnkilidala ba cɛfarinba Inessa Sow n branchelen de don groupe la sisan ɲɛ b'i fɛnɛ na non bɔ i ka na Cœur du Mali sanfɛ an bɛ direct de la groupe den bɛɛ bɛ na bi baro tɛ kɛ groupe la fo k'an jigin n'an jiginna ka bɔ yan gingingɛrɛn de bɛ sigi ya n'i ma kɛ tan i tɛna n ka vocal ye Inessa bɔ i ka na Facebook sanfɛ yan aw ka fara WhatsApp la ten dɔ kɛra quoi depuis 4 heures du matin an bɛ WhatsApp kɔnɔ a ye na Cœur du Mali ye baro sigi an kana kuma n bɛ ka Salif Blening puruti yan a ye saisi di Salif Yefuge ma k'a ka sigi ko Ibabou kun b'a jaabi fo ka taa s'a ka saya ma walima fo ka taa se ne ka saya ma an fila la min fɔlɔ bɛ sa ala de b'o dɔn Salif mais ne kɔni bɛ ala deli e ka sa ne ɲɛ ayiwa basi tɛ Salif Blening banenikɛla Salif Blening a bɔra CNT kɔnɔ peut-être CNT na lafiya dɔɔni tile fila in na a tɛ kuma kɔnɔ a tɛ fɛn kɛ dɛ mais a présence gansan CNT kɔnɔ danga de kun don CNT ma parce que Salif Blening ɲɔgɔn banenikɛla jugu tɛ Mali kɔnɔ a tɛ yen o dɔnkilidala tɛ Mali kɔnɔ min bɛ baneni kɛ ko Salif Blening a tɛ yen a ma deli ka maa si mago ɲɛ a ma mɔgɔ min baneni Salif b'i filɛ a bɛ k'i fo kuma min a bɛ k'i baneni a kɔnɔ de o mɔgɔ de ye Salif Keita i b'a de b'a dɔn a ye min da Jelibugu la a ka studio dayɛlɛ fɔlɔ ye a ye min da mɔgɔw kan ye o ma dogo mɔgɔ la o y'a sɔrɔ réseaux sociaux tɛ yen mais i b'a kuma de mɛn fan bɛɛ foyi t'a da ka maaw baneni jugu Salif Blening o Salif Blening de y'a ka kasa kuru bi ka bɔ CNT kɔnɔ a taara CNT la a san 3 filɛ nin ye CNT kɔnɔ san 3 Salif Blening bɛ CNT kɔnɔ bi de a bɔra san 3 Salif Blening bɛ ka à peu près 2 millions ta kalo o kalo a ma bɔ dɛ a y'i sigi yen u tɛ baara kɛ u tɛ foyi kɛ ka wari ta dɔrɔn kalo o kalo a fara wari tali la a sɛgɛnna a y'a ka calcul kɛ a y'a ta fan n'a nafan dɔn sisan a bɔra CNT kɔnɔ a donna CNT la cogo di ko parce que a ye micro ta k'i sigi a yɛrɛ ɲumana kɔrɔ a kɔrɔkɛ Ibrahim Boubacar Keita Salif Keita i ni ala ni kira cɛ don min i bɛ k'a fɔ ko kɔrɔ dɛsɛra k'a k'a bila a ka taa o ni bi bɛ cogo di Maliko la i komi i démissionnera i ka san 3 sarata kɔfɛ k'a sɔrɔ i ma baara kɛ e b'i yɛrɛ lajɛ cogo di dungare la bi i bɔlen i hakili k'i lafiyara ka da ka i ye haramu ta k'a sɔrɔ i t'a kalama e b'a dɔn depuis donna CNT kɔnɔ i ma baara kɛ i da ma don foyi la i ma foyi fɔ CNT kɔnɔ k'i b'a ta ka Mali sɛgɛrɛ n'a ye Salif Blening i ni ala ni kira cɛ e bɛ se k'i yɛrɛ lajɛ dungare la k'a fɔ k'e ye mun kɛ Mali ye CNT kɔnɔ san 3 kɔnɔna la fasa kunba fuka tigɛzan Salif Keita e n'i ka fasa fuka kunba fuka tigɛzanya bɛɛ Salif Keita Salif Blening e delila ka misi kunba 3 fata a bɛ fɔ cogo di misi kunba 3 fasa kunba 3 tigɛ tile kunba 3 kɔnɔ Salif Keita an y'an si bɛɛ kɛ an ma se ka nin fɔ ka ɲɛ fo ka diɲɛ wuli an tɛna fɔ ka ɲɛ Salif e den sugu b'an cɛla jamana in kɔnɔ yan dafalen yɔrɔ banna maliyɛnw ye Salif Blening san 3 i bɛ CNT kɔnɔ na i ka bilan fɔ mɔgɔw ye i ka démission kɔfɛ wa n'i ye cɛ ye ko i bɛlɛkili kɛlen k'i tɛgɛ fa na i jɔ maliyɛnw ɲɛma
fɛn min y'i bɔ CNT kɔnɔ i k'a kun fɔ maliyɛnw ye n'i ye den ye n'i ye Keita yɛrɛ wolo ye ni tiɲɛ don i tɛ fatɔ den ye bɔ i kana fɔ maliyɛnw ye Salif Keita mun de la e bɔra n'i ye den ye n'i ye halala ye an y'o de fɔ n ko a y'aw si kɛ carrière ɲuman na ka n'aw yɛrɛ bila labanko jugu kɔnɔ e ni Aïcha Kone Alpha Blondy fɛnɛ sen b'a la parce que Alpha Blondy ye Kémi Seba supporté k'a to Abidjan kɔnɔ ne tigɛra Alpha Blondy fɛnɛ na n tɛ da la wa n tɛ k'a fɛ fo ka diɲɛ wuli hali ni n t'a kɛlɛ parce que a sɔmina ko se kɛra ma a y'a mankun Alpha Blondy a été très lâche envers la Côte d'Ivoire. Alpha Blondy, c'est la vérité. Salif Keita même vaut mieux que toi. Alpha Blondy. Wallahi, Aïcha Kone vaut mieux que toi. Toi, Alpha Blondy, en tant que Rastafari. Vrai Rastafari. Un vrai Rasta. Il y a des Rasta fous, il y a des Rasta poués, il y a des Rasta Naloma. Toi, tu es quel genre de Rasta? Toi qui supportes un faux panafricain, un maudit, un enfant né dans les poubelles de l'Europe, un fils de vrai impérialiste, un fils de parents lâches qui ont fui l'Afrique pour la France, qui sont allés se cogner là-bas et mettre un bâtard comme Kémi Seba au monde. Alpha Blondy, toi tu as osé, devant Dieu et les hommes, venir montrer ta sympathie pour quelqu'un qui est en train d'insulter ton pays et le président le plus puissant de l'Afrique de l'Ouest. Alassane Dramane Ouattara, par haine que tu as contre un être humain. Où est ton rastafarisme? Alpha Blondy. Toi là, toi, tu es pire que la déception. Salif Keita du Mali vaut mieux que toi. Vous êtes des lâches, des chanteurs internationaux qui se mettent et se dressent contre leur pays, contre la démocratie dans leur pays, contre les présidents qui construisent dans leur pays. Toi et Salif Keita là, vous êtes les deux grands lâches. Mais Salif Keita vaut mieux que toi, Alpha Blondy. Je ne parle pas de la pute Aïcha Kone. Je ne parle pas d'elle. Elle aussi, c'est une déception à part. Elle aussi, c'est une honte. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est passé dans vos têtes de malades qui vous poussent à vous redresser dangereusement contre votre propre pays. Alpha Blondy, tu l'as fait. C'est une déception. Et toi, tu n'as supporté que Kémi Seba. Quelqu'un qui ne doit même pas être le berger de tes chiens. Alpha Blondy, tu t'es abaissé. Alpha Blondy, tu t'es abaissé. Tu t'es foutu en bas. On attend ton pardon. Wallahi. On attend ton pardon. Les gens ne vont pas oublier, hein. Si tu penses que ton silence là va couvrir qu'est-ce que tu as fait hier, on ne va jamais oublier. Je ne savais pas que toi, Alpha Blondy, un vrai Rasta, tu allais te redresser contre Abidjan, contre ton Cocody, ton Adjamé, ton Bassam, ton Marcory. Je ne pensais pas que tu allais te dresser contre ton comment on appelle, j'aime bien ce quartier, ce beau coin de la Côte d'Ivoire là. Comment tu as pu le faire, Alpha Blondy? San Pedro, bien sûr, que je cherchais. Alpha Blondy, tu es allé très loin. Contre tous ces beaux coins de la Côte d'Ivoire que Alassane Dramane Ouattara est en train de valoriser. Toi, Alpha Blondy, tu as osé te redresser contre ça. Merci pour la démission de Salif Keita qui m'a fait penser un peu à ça, à cette lâcheté et à cette trahison de l'idole la plus aimée du monde entier, Alpha Blondy. Après Bob Marley, c'est toi que l'Afrique voyait. Alpha Blondy, toi et Lucky Dubé qui n'a pas eu la chance de survivre. Mais Alpha Blondy, toi, tu es allé loin. Je ne sais pas, c'était pour la politique. Tu faisais de la politique ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Lorsqu'un artiste se jette dans la politique, en Afrique, actuellement, il a signé son contrat de mort. On ne va pas l'aimer. Même si Alpha Blondy meurt aujourd'hui, ça ne serait pas un choc pour moi, Iba. Et beaucoup comme moi, ça c'est très clair. Parce que nous avons vu comment Alpha Blondy est en train de finir. Il a osé s'attaquer à Alassane Dramane Ouattara. Il a osé glorifier les maudits chiens de l'Afrique qui insultent Alassane Dramane Ouattara. Alpha Blondy a osé supporter quelqu'un qui rivalise le développement de la Côte d'Ivoire. Au profit de quel pays? On ne sait même pas. Qui ce bâtard supporte en Afrique? Le Mali?
le Burkina Faso, la Guinée, les pays de merde, les pays qui font honte aujourd'hui. Alpha Blondy, tu es vraiment une honte hein, pour nous. Moi, je ne veux pas t'insulter père et mère. Tu ne mérites pas ça. Moi, je t'ai vu en 82 au Mali, quand j'étais enfant encore, quand j'étais trop petit. Je t'ai vu de mes propres yeux. Voilà, chez Moribo Nyonson Traoré de Badialan 2. Je t'ai vu là-bas. C'était là-bas notre famille, notre deuxième famille, c'était là-bas, la famille Traoré. On t'a vu là-bas, Alpha Blondy. Moi, personnellement, je t'ai vu là-bas. Je t'ai serré la main. On a sauté sur toi là-bas. Tu étais encore jeune. Ces images-là ne me servent plus à rien du tout. Ces images-là, c'est là, mais qui es-tu? Tu es pour moi aujourd'hui. Hein? Parce que quand je t'ai vu supporter Kémy Séba, un lâche comme ça, un bâtard, un gueulard comme Kémy Séba, qui n'a même pas de lutte, qui se fait appeler panafricain, et toi, un rasta, tu oses te mettre dans ça. Mais quel pays même t'a donné tout ça? La Côte d'Ivoire. C'est toi qui vas t'asseoir dans cette vieille maudite-là qui règne sur toi aujourd'hui. Et regarder quelqu'un insulter la Côte d'Ivoire et son président. On ne savait pas que tu avais de la haine politique dans ton cœur, Alpha Blondy. Tu as mal fini aussi. Donc Salif Keita et Acha Koné valent mieux que toi, pour moi, Iba. Ils valent mieux que toi. Parce que ces deux-là sont malades dans la tête. Ces deux-là ne connaissent rien. Ces deux-là sont mal éduqués, mal élevés. Salif Keita n'a jamais été à l'école. Je comprends. Lui, il est Naloma. On connaît Salif Keita. Il n'a que la bouche insultée seulement. C'est tout ce qu'il peut faire. Il n'apporte rien à son peuple. Si ce n'est pas les tickets de concert qu'il vend aux Maliens. À part ça, quoi d'autre? Aujourd'hui, là, les gens n'aiment même plus la musique de Salif Keita. Depuis qu'il a choisi d'insulter son président indirectement et venir le pousser au coup d'État. Le coup d'État qui est arrivé au Mali, là. Le poussiste, là. Tout le monde a regardé les actes de Salif Keita pour se glorifier avec et venir balayer le président démocratiquement élu sur le Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme. C'est Salif Keita du Mali qui a fait partie Ibeka. Il est sorti ici, s'asseoir devant Dieu et les hommes. Anani Sigi Salif Bleni, da Barabadéa Landalayan. Koro Tara, Salif Keita, Koro Yabla. Koro démissionnera, a Wajibera Kabla, démissionner là. Il y a grande sœur, mais direct là, Nado, direct qu'on a, il était retard là, parce que madame, mais introduction de là. C'est ce que Salif Keita a fait au Mali. Kabok Yisgi, Benyanaya, Ka Ibeka Sabri. Ne hakla, coup d'état kelen ko fait. Salif Keita ni horon denkundo, ni naloma denkunte, ni amal denkunte. Ou bien no fait kuba do sente la, akumba foko ta ka kele kunye. Ate joro nyini. Salif Keita kumanka sarata Mali bolo. Depa e sarata damine. Ko anga impo kera ka Salifu sara, ne tigara Salifu la. Ne kunwa kila Salif nkanka sa ka jamana ka juruto ale Salifu la. Mais Salif moke. Salif Masoma Kadaka Salif Keleme ka Mali benyeneje ka tla ka Mali togo na nga drapeau ta katana e nya ko fe fe manake Mali ko la politiquement Salif kuma ka hali intervention ke ka fo mo ya hala o ya dabla Salif joro kun kan ka ke Mali la mi o kunye mankunde Salif kun kan ka mankun ga sigi saya ka sama ka soro akuma dado ni ko nununa Salif ye mo de ta Salif ma jamana inta. Salif mo de choisi. Salif ma Mali choisi. Salif sona Mali kale sarakalo la. Salif ka horonya Mali ko la apana peu. Salif ka jurute Mali la. Mali de ka jurube Salif la. Salif ye san sabake Mali ba sara. Kalo wari nakashilena ne rebe se ko minda ma kalo. Million kele no fe. Salif ya yere malo. Ne iba be se ka million dama. Ka damine bila fo ka tasa sayama kalo atene déranger a beni ala ni krache wallahi de ala ne be se ka 1 million di Salif Bleni ma kalo fo ka ta shi to ban ninga londo akan korobo mbake
ni n b'a sara n b'a chèque yira diɲɛ na écran kan ka sɔrɔ ka envoyer a ma Salif tun kan k'a yɛrɛ bonya fɛn dɔw ma a ye bɔ groupe kɔnɔ petite sœur bɔ groupe kɔnɔ i ka na direct kɔnɔ o de fɔr'i ye Cœur du Mali de don Cœur du Mali 2 tɛ dɛ Cœur du Mali a ye bɔ groupe kɔnɔ aw ka na e ni grande sœur Salif bilenni y'a tɛgɛ jan maliyɛnw joli wari suɲɛlen barika tɛ wari min na maliyɛnw wɔsi Salif y'a minɛ ka dun san 3 bi kana kala bila e bɛna kala bila mun de kɛr'i la n'i ye hɔrɔn ye bɔ i k'a kun fɔ an ye wa i ye san 3 kɛ i bɛ miliyɔn ni kɔ min ta la Mali kun i kana a lasegin ka da kan i ma baara kɛ ni dusu b'i la i ye miliyɔn min ta Mali kun kalo o kalo Salif Keita bɔ i kana a lasegin maliyɛnw ma an ma ja ko an ti yafa e ni fɔnba bɛɛ ye kelen ye bi kilasi jumɛn bɛ e Salif bolo tuguni e ka hɔrɔnya bɛ min ne tun hakili la n ko an dɔw bɛ sa ka anw to e Salif kɔrɔtali la ani tɛgɛrɛfɔ la e Salif kun mais e Salif nana anw bɔ o minɛn kɔnɔ parce que maliyɛn minnu b'i dɔn anw de don i dɔgɔnin minnu dalen don i kan si la anw de don anw de y'i ka denmisɛnniya génération ye anw de y'i bila korolama ye anw de y'i ka dɔnkili fɔlɔfɔlɔw ye anw de y'i ye k'i to Rayban kɔnɔ anw de y'i ye k'i to ambassadeur kɔnɔ anw de y'i ye k'i to ambassadeur international kɔnɔ Salif Keita e ko cogo di i y'anw déçoit wa anw t'i fɛ dɛ wa i saya tɛ fɛn kɛ anw na e o Alpha Blondy o Aisha Kone o n'aw sara Afrique bi an b'a fɔ ko ɲamadenw sara janfanciw sara jamanaw bɛɛ kɛra aw fɛ mais aw tilala ka na jamanadenw fara k'aw ka tendance politique yira anw na aw bɔra bɛɛ taya la a y'aw yɛrɛ kɛ jama fan dɔ ta ye mɔgɔ minnu bɛ dɔnkili fɛ bi olu caman tɛ e fɛ Salif Keita mɔgɔ minnu tun b'i ka dɔnkili fɛ kunun a majorité si t'i fɛ bi ka sababu kɛ i ye politique sira min ta i bɛ ka kɛlɛ o ka bɛn tiɲɛ ma i bɛ ka tali i kun kan k'i man kun mais i sɔnna maliyɛnw kɛ e ka carrière tiɲɛ bɔgɔ la ni nin de ye k'e ta k'i sigi ka tila tuguni e Salif Keita ɲamadenw ka ɲamaden i b'a de ko ten i ɲɔgɔn banenikɛla tɛ yen n bɛ k'i kɔnɔ i ka na yan n bɛ guitare kɔri i bɛna min mɛn i ma deli ka min mɛn baneni min ma deli ka da i masaw kan ne bɛna f'i ma n'i bɔra don o don ka ne jaabi n bɛ baneni da i kan o don fo k'i sa i tɛ maa jaabi tugun parce que i ye ɲamaden de ye Salif Keita bɔ i kana an ka wari lasegin anw ma i ye wari fɛn fɛn ta CNT kɔnɔ Salif n'i ye den ye bi n'i bɛ fɛ i ka bila bonya kɔnɔ n'a wari lasegin k'i yafara kɔ i tɛ se o fantanden wariden i m'a dɔn e kɛra labankojugu ye e Salif de bɛ lajɔ k'i filmer mobili bɛ ka san k'a n'i la nɛgɛkurun fantandenw cɛla Mali kɔnɔ yen e y'o minɛ k'i yɛrɛ malo i komi depuis Ala y'i da i ma mobili ye donc o tuma e ka carrière a ma mago ɲa ya wari t'i bolo wa i tɛ se ka 50 millions mobili san i yɛrɛ ye bi ya fugaridenya de don wa e de bɛ taa sumu kɛ i den filanw ka so bi wari nɔfɛ ya Salif Keita sisan i ye mɔgɔ sɔrɔ min b'a d'i ma ka tɛmɛ CNT ta kan parce que wari min bɛ di e ma bi miliyɔn na i den filanw milliardaires fɛ n'i y'a jateminɛ a ka ca n'i ka san 3 miliyɔn 1 ni tila tali ye CNT la e b'o dɔn ne b'o dɔn o dir'i ma ɲɔgɔn fɛ ka ban i bɛ mun fɔ CNT 1 miliyɔn ye tuguni ne i b'a bolo o de y'i bɔkun ye ni sɔsɔ cogo b'a la na Mali wari segin Mali kɛsu kɔnɔ k'i yafara k'i bɔra i ka tila k'i bɔkun fɔ a ye i tɛ se parce que i tɛ hɔrɔn ye Salif Keita n bɛ ka CNT mɔgɔ bɛ kɔnɔ yan kelen kelen CNT mɔgɔ y'u yɛrɛ malo aw ɲɛ tɛ fɔnba la bi a tɛ bɔ o a ye bɔli dabila kuma t'a da a dabali banna a galabu karila u y'a wele k'a ju sigi jɔn na k'a fɔ a ye Maliki Jawo i bɛ fatɔdenya kan fɔ min na i bɛna an ka transition tiɲɛ an bolo fɛrɛn k'i da la Asimi ka candidature ma m'i ci i da gɛrɛ i yɛrɛ la fɔnba i ma bɔ an ka kumaw la i man kun i tɛ k'an dɛmɛ i bɛ k'an tiɲɛ de i ka kalo sa warinin kama o fɔra fɔnba ye maliyɛnw ni i ba tɛ aw tɛ nin mɛn dɛ o de fɔra fɔnba ye k'a lasigi k'a lagosi k'a sɔrɔ a ba ju farala wari nɔfɛ yan a m'a dabila a fa nin na k'a ba nin yan don o don a bɛ bɔ ka nkalon tigɛ maliyɛnw ni malidenw ye maliko la don o don a bɛ bɔ ka batarakan fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ ko ni filɛ ni galama cira ɲɔgɔn na dɔrɔn i bɛ fɔnba sigilen studio batar dangaden studio ninnu dɔ kɔnɔ batarakan fɔ la Mali ma ka Mali kuma suli don o don a ka sara nɔfɛ
wa ala gosira a sɔnna mankun fɛnɛ ma parce que hali segu tunkara bɔra k'ala gosi u bɛɛ bɔra ka fɔ n b'a ci yan a kɛlen k'a da maga sokɛli la transition mɔgɔw bɛ mun de la bi ni malo tɛ ni dɛsɛ kɛnɛ tɛ bi mun de tor'u ye tuguni u k'u cun dɔrɔn u bɛɛ ka démissionner comme Salif y'a kɛ cogo min Salif Keita e ni fɔnbaw de tun bɛ groupe kelen na e ni fɔnbaw de tun bɛ CNT kelen kɔnɔ e boli kun ka bɔ k'u to yen san 3 kɔfɛ i kɛlen k'i fa haramu na i den filanw kɛlen ka dakabana mobili nila nafa tɛ min na i bolo tugun i si bɛ yɔrɔ min bi mobili bɛ mun mago ɲa e ye e tɛ se ka mobili si boli k'a bila san à l'air la o banna a fasa t'i la a cerveau t'i la a ɲɛ t'i kun e bɛ mun diya dɔn mobili la bi e tɛ se ka bogotigi si bin bi k'e b'o bogotigiya ta Salif o banna o fɔrɔkili t'i la o fɔrɔ t'i la o kaya t'i la Salif o banna hali Viagra tɛ se k'e fɔrɔ wuli bi e tɛ se ka bogotigi jigin bi i tɛ se Salif Keita k'e to o siban kɔnɔ e kana Mali wari de ta kalo o kalo san 3 miliyɔn 1 ni kɔ bientôt miliyɔn 2 Salif e bɛ k'o ta Mali kun e tɛ ka baara kɛ Mali m'a d'i ma ko parce que i ye dɔnkilidala ye Mali m'a d'i ma k'i ye artiste ye n'o tun kɛra an bɛɛ tun b'an ka jamana fo ko Salif ka fin de carrière jamana yɛrɛ de ma sɔn a ka bololankolonya Mali ye du d'a ma Mali ye mobili d'a ma wa Mali tilala ka sara dɔ la jɔ Salif ye Maliyɛn si kun tɛna ban o ma Salif Keita mais i bɔra da fitinin fɛ u y'i kɛ i kɔfɛla la k'i labɔ aw bɛ hakɛ to a bɛ voile tan de ni den sugu bɛ jaabi nin jaabi cogo de la ni ɲɛbilennin den kafiri den mɔgɔ ma yɛlɛma subaga den fatɔ den banenikɛla jugu da jugu den a y'i kun fa Mali wari la bi san 3 a y'o de kɛ a bɛ miliyɔn 2 ta la CNT kɔnɔ bi ka tila k'u janfa k'ale démissionnaire ko raison personnelle non ɲamadenya raison de don n'i ye den ye bɔ i k'a fɔ maliyɛnw ye Salif bilenni mun de y'a to i démissionnaire an bɛ k'i kɔnɔ don nataw la an bɛ continuer k'i frapper parce que i bɔkun an bɛna bɔ a kalama ne t'i cili dabila n tɛ n faso nɔfɛ n t'a dabila i bɛ ka kama n t'a dabila vengeance tɛ dɛ sinikan de don k'a f'i ye i ka kɛlɛ ma mago ɲa i kɛlen filɛ k'i cun ka sɔrɔ i ka kɛlɛ ma abuti ni dusu kun b'e la barika kun b'e la e tun man ka bɔ CNT la fo a ka ɲɛnɛbɔ fo maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko e ka kɛlɛ kun kɛra fɛn dɔ de kama Mali y'a sɔrɔ bi e ye Mali to tasuma de kɔnɔ bi k'i cun ka bɔ CNT kɔnɔ yanni ka baara kɛ ka CNT bila baarakɛ la ɲumankɛ la e bolila ka bɔ a kɔnɔ de san 3 kɔfɛ i kɛlen k'u ka sara ta i bɛna olu fɛnɛ tɔgɔ tiɲɛ ou i bɛ maloya ka kuma parce que an y'i ye kunun o tɛ ya a bɛ fɔ nin de ma tu an tigɛrɛ la parce que i tɛ se ka kuma i tɛ se ka maa si jaabi i tɛ se kuma ne yɛrɛ kɔni tɛ i tɛ se ka ne jaabi n'i ye ne jaabi n b'i ba neni Salif Keita Salifu bilenni Salifu tubabu Salifu yefuge Salifu mɔgɔ jugu Salifu kafiriden Salifu wale ɲuman dɔnbali Salifu janfanci n kan bɛ e de ma Salifu bilenni Salif Keita e ye mun kɛ Mali ye bi i y'a bɛɛ bila ji la i y'a bɛɛ bila duguma nafa t'a la ka d'a kan Mali y'i sara fu CNT sira fɛ i ma baara laban i taara min kama i m'a laban i bolila an b'a dɔn i bolila kun min na parce que an b'i dɔn pu n'an bɔra Salif Keita la an bɛna transition mɔgɔw kan Maliyɛnw bɛ Maliyɛn bɛɛ bɛ ka kuma bi Maliyɛn bɛɛ ka da ka video min bɛ dogɔnɔdugu kan Mali bɛɛ y'a ye sisan a sera yɔrɔ bɛɛ donc Maliyɛn bɛɛ bɛ k'i plaindre ni Mali transition a n'a ka gouvernement a n'a CNT kɔnɔmɔgɔ ɲamadenw k'u ma sɔn ka dogɔnɔw ka kunko ta k'a kɛ u kunko ye a tamasiyɛn fɔlɔ kɛra min ye Mali radio tɛ yen min kumana dogɔnɔw ka ko kan Mali kɔnɔ parce que radio libre bɛɛ sannen do bi journal sɛbɛsɛbɛw minnu bɛ wele ko journal olu dɔw kumana kan radio so sɛbɛsɛbɛw minnu tɛ transition ka bila la o kɔnɔmɔgɔ dɔw kumana kan mais Mali radio soba yɛrɛ n'o ye an ka radio Mali ye an ka ORTM radio so a n'a télévision so fɛn min bɛ ka da dogɔnɔw kan bi pays dogɔnna
olu ma kumba kan ka da ka faamaw ko ko kuma tɛ k'a kan k'a kana fɔ jamana mɔgɔw ye kun jumɛn na kana fɔ jamana mɔgɔw ye ko dɔgɔnɔw bɛ degun la bi bin kɛlen don u kan se kɛlen don u la u malolen don bi munna Mali transition a n'a gouvernement tɛ sɔn kuma ka k'a kan ka da ka u kalikan de don k'u tɛ dɔgɔnɔw dɛmɛ dɔgɔnɔw t'u ka jati la dɔgɔnɔw t'u bolo dala de transition denw minnu wolola 91 la an ɲɛkɔrɔ yan olu de bɛ ka Mali mara bi k'u ka sira tɛ dɔgɔnɔw la donc a kuma tɛ fɔ radio so la wa tiɲɛ man ka fɔ maliyɛnw ye min bɛ ka kɛ maliyɛnw man ka dɔn pourtant l'armée monte en puissance sigilen don Bandiagara a n'a laminiw la l'armée monte en puissance sigilen don Bankas n'a laminiw la l'armée monte en puissance bɛ Douentza u bɛ Koro u bɛ hali Sofara terroristes bɛ ka taa duguw ci l'armée ɲɛna ye dɔgɔnɔ minnu bɔra n'u bɛ k'u disi gosi ko n'u ye IBK lata n tilala olu la n tɛ kuma o kan tuguni sisan n bɛ kuma dɔgɔnɔw kan en tant que malien en tant que fils de Dogon moi-même en tant qu'un fils de Boni en tant qu'un fils du cercle de Douentza Douentza de bɛ Boni mara ne Iba bɔtugu ye Boni de ye ne bɔgɔ bɔra Boni de ye Mopti région kɔnɔ dɔgɔnɔw ka kɛlɛ dɔgɔnɔden gansan ka kɛlɛ tɛ maliyɛn bɛɛ de ka kɛlɛ don anw bɛɛ y'an tɛgɛ an disi gosi ni pays Dogon de ye bɛɛ b'a fɔ paysage Dogon univers Dogon le pays Dogon diɲɛ fan bɛɛ yan américain jɛmanw n'an bɛ gafe yir'u la i bɛ bɔ Mali fan min n bɛ univers de yir'u la Dogon ka univers dɔgɔnɔw bɔdugu ala ye kabako min kɛ Mali ye dɔgɔnɔw ka sira fɛ l'histoire des pygmées du Manding jusqu'au pays Dogon ne b'o de yira américains na ka kuma kan ka livre d'u yɛrɛ ma a b'u bolo u bɛ k'a lajɛ n bɛ k'a ɲɛf'u ye ka da kan b'a ɲɛdɔn ka da ka guidew bilala ne ɲɛ ka bɔ Bandiagara ka bɔ Mopti yɛrɛ ka taa Bandiagara ka bɔ Bandiagara ka sangaka dɔw fara an kan ye ka taa sanga ka bila an ɲɛ ka fɛnw ɲɛfɔ hali gabakuru minnu sigilen bɛ ɲɔgɔn kan ka yɛlɛ u y'a ɲɛfɔ an ye a histoire donc ne bɛ se ka livre di mɔgɔ ma bi paysage Dogon kan k'a fɔ i ye pygmée ninnu bɔra yɔrɔ min ka na ye u installé la yɔrɔ min so minnu bɛ Banani sow jɔlen don position min na n'a bɛ muso ka jiginni ko fɔ ne bɛ a expliquer tubabu ye ka livre t'o bolo Banani sow photo b'a la i bɛ muso dalen i n'a fɔ a bɛ wolo tabali kan a bɛ ka wolo so jɔlen o position de la Banani n'i jiginna kɛrɛ dɔ la terili bɛ yen kulu bɔlɔn-bɔlɔnni de don a bɛ taga n'a ye bɔlɔn-bɔlɔnni de la ka jigin paysage Dogon tɛ Dogon kelen ta ye maliyɛn bɛɛ de ta don min y'u sɔrɔ a ye maliyɛn bɛɛ de sɔrɔ Mali ka kɛ ko faama dɔ bɛ Mali kunna nin ka dɔgɔnɔ jamana sɔrɔ ko o faama ma wuli ka ko kɛ dɔgɔnɔw ye délégation ma wuli ka taa déplacer u kunbɛn ka t'u kunbɛn ni birifini ni fura ni dayɔrɔ ni siyɔrɔ ye Mali gouvernement ma se k'o kɛ mais au moins u k'a fɔ télévision ni radio so la min bɛ ka dɔgɔnɔw sɔrɔ walasa population bɛɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ ka dɛmɛ fara ɲɔgɔn kan ka t'u kunbɛn Mopti région na parce que u ka kɔlɔlɔ ye bɛɛ ka kɔlɔlɔ ye bi n bɛ kuma la o de kan bi aw ye u kana fɔ an ye kun jumɛn na transition ɲɛmɔgɔw ma wuli dɔgɔnɔ jamana ye munna u ma wuli pays Dogon ye munna u y'a to ni malo in bonyana u k'o fɔ malidenw ye dɔgɔnɔden ba tan bɛ k'an ɲininka i b'a a kɔni kɛra tiɲɛni ye an filila an ye erreur kɛ Dana Amasago yɛrɛ ka erreur juguyara n'a bɛɛ ye mais u tɛ kɛlɛ kun bɔ parce que n'u tun bɛ kodɔn u t'a kɛ Dana Amasago de wulila yan san joli bi u bɛ k'a ɲini ko armée ka olu dɛmɛ armée ka kɛlɛkɛminɛnw di olu ma armée ka bila olu ɲɛ u ka taa yɔrɔw la k'u bɛ filaw ni madɔ terroristes de yɔrɔ dɔ amu Dana Amasago ka kɛlɛ bɛɛ kɛra o de ye armée m'u jaabi transition m'u jaabi transition gouvernement m'u jaabi machine m'u jaabi
hali se SE mɔgɔw bɛ dabaya la ko SE ni SE ka baara de ye u kun kan ka Dana Amasago infiltrer k'a lajɛ ni tiɲɛ don u bɛ tiɲɛnikɛlaw yɔrɔ dɔn u ka sɔrɔ ka armée informer u kana fara Dana Amasago kan u ka t'u tɛgɛ ɲɛsin u ma a ma se Dana Amasago mɔgɔ yɛrɛ kun ka kɛlɛ kɛ tuguni mais Dana Amasago fɛnɛ ma taa sira jɛlen de fɛ o kuma min na aw bɛ Dana Amasago créer aw tun kan ka aw hakili latigɛ a kan ko a mɔgɔ dafalen b'aw bolo o ye fɔlɔ ye aw kun kan ka aw hakili latigɛ Isuf Toloba n kan bɛ de ma nin yɔrɔ in na i bɛ Dana Amasago aw b'a créer don min i tun kan k'i rassurer k'i hakili latigɛ a kan ko a kɛlɛkɛfɛn dafalen b'aw bolo yan'aw k'a créer aw b'a créer don min o tun kan k'a sɔrɔ marifakisɛ bon b'aw bolo dugukɔnɔdugu tila bɛɛ la ko marifa b'aw bolo yɔrɔ bɛɛ aw pɛrɛlen don aw bɛ sɔrɔ k'a créer aw ye Dana Amasago kelen ye ni marifaden kelen de ye e Isuf Toloba ka marifa a créer la n'o de ye aw b'a ɲɛsin filaw ma minnu ma deli ka kɛ rebelle ye u ma deli ka foyi kɛ ko parce que u nana ni djihadiste dɔw ye filaw b'olu cɛla filakanfɔlaw b'olu cɛla u binna dogɔnɔ dɔw kan k'u faga e Isuf what the hell you got The notice that was on your door. what is it It ain't for us. okay The same stuff that they did to the parking lot, both of these, they doing to the one up there, but I guess they did it on everybody. yeah Not okay just talking. yeah okay We will be. this is not our parking it's already done right Yeah, okay We will be because everybody's east parking about to be parking over here. I know. they talking about they working on the parking lot again Yeah, on Monday. where you guys going Mailbox and rental office. yeah okay I gotta get the lease. So we can sign. they send it No, she never walked it over here, so I'm gonna go ask why not and get the lease so we can sign. okay I was giving this to you so you put it in the trash. okay okay Krishna na tirumso chu Dana Amasago an bɛ fara dugukɔnɔw kan a bɛɛ lajɛlen ka transition mɔgɔw kɛlɛ u ka kɛwale jugu la ka ɲɛsin dugukɔnɔdugu mumɛ bɛɛ lajɛlen ma ne tɛ fara u kan ka Dana Amasago dɛmɛ nɔ ne bɛ fara u kan ka dugukɔnɔ bɛɛ de dɛmɛ ka da ka Dana Amasago ye kɛlɛ pɛridi bi o ye kɛlɛ pɛridi a ma ɲɛ u bolo ka da ka u ma labɛn yanni u ka bɔ parce que u bɛ bɔ don min u dafalen tun tɛ marifa kun t'u bolo marifakisɛ kun t'u bolo u kun man ca n'o tun b'u bolo u kun tɛna fɔ armée ka n'u dɛmɛ ni marifa ni marifakisɛ ye u wulila ka baga fila dɔw ma yan minnu ma fɛn kɛ Dana Amasago don dogɔnɔw tɛ dɛ ne b'a fɔ de Dana Amasago u wulila ka bin filaw kan ka adamaden boso Dana Amasago y'o kɛ an bɛɛ y'a ye k'u disi gosi n'a ye ka adamaden boso ka biyɛn bɔ hakɛ caman de bɛ an nɔfɛ kɛlɛ in kɔnɔ koyi hakɛ caman de bɛ yen Dana Amasago bɛ tila o la tuma min kana bila bi la barika ma se ka don mouvement in na Dana Amasago ka baara bɛɛ kɛra delili de ye ko armée kana olu dɛmɛ u b'o dɔrɔn de la kuma min na terrorisiw ni djihadisiw olu bɛ taa bin armée kan ka pogo don sɔrɔsiw la k'u faga k'u kantigɛ k'u ka fini bɔ u la k'u ka samaraw bɔ u la k'o don u yɛrɛ la ka tila k'u ka mobiliw ta k'u ka marifa n'u ka marifakisɛ ta ka tila ka na Dana Amasago ka duguw ci ni o ye an bɛɛ ɲɛna tiɲɛ ka kunna mais ne b'a fɔ ne t'aw jugu ye ne tɛ k'aw kɛlɛ ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ maliyɛnw k'a mɛn nin de kɛra Dana Amasago de sababu la kɛlɛ yɛrɛ tɔ juguyara ka ɲɛsin dogɔnɔw ma parce que minnu bɛ k'u kɛlɛ olu nana ye ko Dana Amasago dɛsɛra fanga t'a la Dana Amasago bɛ bɔ video la bɛɛ ɲɛna hali a juguw ɲɛna ka armée deli k'u kana marifa ni marifakisɛ d'u ma aw binna fila minnu kan k'u faga k'a sɔrɔ terroriste tɛ Dana Amasago kama olu tɔw bɛɛ kɛra terroriste ye pour que u b'u venger dogɔnɔw la a ko in kɛra tan de
mais nin bɛɛ kɛra transition n'a ɲɛmɔgɔw ɲɛna u ma se ka wuli ka dankari k'a la u ma se ka wuli k'u lajɔ u ma se ka wuli ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ u y'u to yen terrorisiw ka groupe nana fa fila gansan de la bi tiɲɛ de tɔgɔ mahamadu fila minnu bɛ yen n'u ka dugu cira u faw fagara u baw fagara u denw fagara dugukɔnɔmɔgɔw fagara o minnu porokotora olu de taara fara terrorisiw kan ala ni dana amasago ka tiɲɛni barika ka ta ka ɲɛsin ma ne tɛ ka dɔ défend dɛ ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ ne tɛ ka filaw défend mais min kɛra filaw la minnu tun tɛ terroriste ye ne kan b'o filaw de ma fila terrorisiw tun bɛ yen o dogonɔ terrorisiw tun bɛ yen bamanan terrorisiw bɛ yen siya bɛɛ b'u la mɔsiw b'u la samɔgɔw b'u la burkinabɛw nigériens ani maliens ani nigériakaw o mɔgɔw de faralen filɛ ɲɔgɔn kan u sera ka jɔn sɔrɔ mali kɔnɔ ka fara u kan an ka filaw la bin kɛra fila minnu kan dogonɔ fɛnw fɛ dana amasago fɛ dogonɔw tɛ dogonɔw ka yamaruya t'a kɔnɔ dogonɔ bɛɛ tɛ dana amasago la wa dogonɔ bɛɛ tɛ dana amasago fɛ wa dana amasago yɛrɛ tɛ dogonɛ bɛɛ nɔfɛ an bɛɛ b'o dɔn taga yɔrɔ wɛrɛ tɛ aw la aw ka base kɔ aw sigilen bɛ yen aw ka tiɲɛni kɔlɔlɔ binnen filɛ dogonɔ bɛɛ kan bi a bɛɛ dogonɔ dugu bɛɛ videlen don bi presque an bɛ bojo ta kuma la moins de 20 km de bojo u taara mɔgɔ 7 da joli la yen u taara maaw fa yen armée sigilen filɛ nin ye baɲangara kɔnɔ à 15 km de bojo ko stratégie ko tɛ ko fugariya fɛnɛ tɛ ban de don armée ko de a tɛ dogonɔw dɛmɛ de u t'u dɛmɛ bankasi u t'u dɛmɛ bayangara o dɔrɔn de don fura wɛrɛ t'a la ka da ka bankasi lamini ni bayangara lamini olu de bɛ ka tagamaw sen na bi ka taa mɔpti olu de bɛ ka kɛ ka kamiyɔnw fa bi ko baganw ka taa n'u ye mɔpti yan fan fɛ ani bamakɔ an ɲɛ b'o de la aw bɛ tɛgɛrɛ fɔ la transition min kun o sigilen bɛ bi ka dogonɔw lajɛ u ka kɔlɔlɔ kɔnɔ u ka lagosi kɔnɔ u ka maloya ni kumasuli kɔnɔ k'u ka duw bɔsiw la k'u ka bagan bɔsiw la k'u ka sɛnɛkɛforow bɔsiw la k'u ka lɔgɔdonyaw bɔsiw la k'u ka duguw bɔ u taya la wa u b'u gɛn ni filakan de ye dana amasago tɛ ka se ka foyi kɛ o la dana amasago ma village foyi lasegin a nɔ la ko t'i sigi fɛn t'i sɔrɔ mais mɔgɔw bɛ ka bɔ de don o don dana amasago u tɛ se k'a fɔ ne ye k'u tɛ bojo dɔn o kuma t'a la Isufu Toloba tɛ se k'a fɔ maliyɛn si ye k'a tɛ bojo dɔn a ka bɔ a ka vidéo kɛ an bɛ don min na i ko bi ne t'a dɔn a bɛna vidéo kɛ mun na fo n'a nana ne jaabi fo n'a nana ne menacer fo n'a nana kuma fɔ ne ma ne dun ma nkalon kelen tigɛ kabini n sigira yan u ka wale kɛra bɛɛ ɲɛna de wa bi dogonɔw mago bɛ dɛmɛ la f'u b'a bɔ u da jɔn tun bɛ dogonɔ dɔn ni nin ye u ka fierté ka bon cogo min kɔrɔlenw tun y'olu de ta ye a kɔrɔlen ko bɛ cogo di bi kɔrɔlen a tɛ se jugu yɛrɛ la o kɔrɔlen bɛ se anw de la ni anw bɔra k'an bɛ Isufu Toloba tɔgɔ bɔ an da ko la bi a bɛ bɔ a b'an bon kɔrɔtɛ la k'an faga o tɛ ya bon ne mago t'o la ne tɛ siran saya ɲɛ ne mago tɛ saya la Isufu Toloba bi fɛn kelen min tori ye k'a kɛ n'a bɛ dogonɔ dugu kisi ni problème t'a la o ye ka tɔw ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan minnu tora yen dogonɔ bɛɛ ka wuli u ka fɔ u tɛ armée fɛ baɲangara kɔnɔ tuguni ni min bɛ k'u la u ka k'u la u tɛ gouverneur ka ko la u ka taa ka bɔ yen o de tora dogonɔw bolo ka kɛ u man ka marcher u man ka déclaration kɛ u man ka conférence de presse foyi kɛ min kuma bɛɛ lajɛlen tɛ nin dɔrɔn ye ka ban transition na k'u tɛ transition ko la mais n dalen don a la u tɛ se au contraire u bɛna taa transition deli de hali bi bien vrai que transition banna dogonɔw la bien vrai que dogonɔw bɛ ka faga transition ɲɛna u ka sira t'a la bien vrai que transition mɔgɔw ma deli ka délégation yɛrɛ wuli k'u bɛ t'u dɛmɛ walima k'u bɛ t'u lajɛ an bɛ don min na i ko bi a ma kɛ a tɛ kɛ président tɛ taa président ka kɔrɔsigi tɛ taa a ka premier ministre tɛ taa a ka CNT mɔgɔ tɛ taa a ka ministre de la défense tɛ taa
aka mɔgɔ si tɛ taa an bɛ don min na ko bi o de bɛ ka kɛ alors que dogonaw kan ka bɔ bi de k'a fɔ k'u tɛ transition ka ko la tuguni parce que transition nafa foyi t'u kan kan min bɛ Bayangara a nafa foyi tɛ Bayangara kaw kan gouverneur min bɛ yen gouvernorat Bayangara kɔnɔ nafa t'a la yen bi Bankasi kɔnɔ kan min bɛ yen nafa t'a la u bɛ ka kan yɛrɛ de lakana u tɛ ka kan lamini u tɛ k'a lakana goudron nugulen n'i ye finman bɔ nin kan goudron nugulen ka bɔ Bojo ka taa Bayangara dugu kɔnɔ hali dingɛ kelen t'a la dogonaw yɛrɛ ka kuma don k'o de bɛ u ni Bayangara gouvernorat cɛ o de b'u ni Bayangara camp militaire cɛ transition mɔgɔw ma ordre de di ko ka dugudenw kisi transition mɔgɔw ye ordre de di ko ka sɔrɔsiw de kisi ko ka camp de protéger u bɛ yen ka camp de protéger wa camp bɛ yen ka mun de protéger foyi munna dogonaw tɛ wuli ko camp ka taa ka bɔ u ka dugu kɔnɔ u tɔgɔ tiɲɛnen ko camp bɛ yen mais camp tɛ k'u protéger aw de bɛ ka bɔ k'a fɔ anw tɛ yen o ne bɛ Amérique de ne tɛ Bayangara wa n bɛ k'a mɛn aw de da minnu bɛ dogoma fini don o la ka bɔ k'u sigi Cheikh Umar n'a ɲɔgɔnnaw Cheikh Umar Toloba olu de bɛ ka bɔ k'a fɔ an ye don o don an b'olu de lamɛn an ɲɛ b'olu de sigilen na bi u bɛ maɲumatɔ ko kan fɔ la vidéo kɛ la u kɔnɔ ganna foyi t'u bolo k'a kɛ u bɛ ka transition de deli hali bi u tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ n'o tɛ alors que fɛn kɛta caman de bɛ yen aw bɛ se ka min kɛ walasa transition bɛ jɔ aw ye fura foyi t'a la u bɛ waso la ko kɛlɛkɛminɛ ni kɛlɛkɛcɛw b'u bolo mais aw bɛ ka gɛn aw masaw bɛ ka gɛn ka b'u ka dugu kɔnɔ nin transition in bonyakun aw fɛ aw bɛ ka taa mun de deli nin transition in fɛ mun kama a tɛ wuli aw yɛrɛ ye wa guerre civile tɛ tɛmɛ nin kan aw provoquera mɔgɔ minnu bɛ k'aw gɛn u bɛ k'aw gɛn ni armée ka mobiliw de ye Mali armée ka mobiliw de b'u bolo sɔsɔcogo t'a la n'an bɛ fɛ ka wuli ka an yɛrɛ ye bi de don transition tɛ n'a k'an ye ne balima dogonaw transition t'a k'an ye an bɛ wuli de dogonaw Bamakɔ falen don dogonaw de la Guindo ni Wɔlɔgɛm ni Tapo ni Togo wa astafurlayi Tapo tɛ o ye bozo ye tɔ ninnu de la yen dogonaw gansan Mali mɔgɔ kalanni tila bɛɛ dogonaw Mali mɔgɔba tila bɛɛ ye dogonaw de ye Mali waritigibaw a tila bɛɛ ye dogonaw ye bi Bamakɔ kɔnɔ ye mɔgɔ kana aw dɛmɛ aw tɛ kɔrɔbɔrɔw ladegi a digilen kɔrɔbɔrɔw la u y'a ye Bamakɔ tɛ k'u dɛmɛ u ye gandakoyi dilan u ye gandakoyi créer u yɛrɛ ka marifa sa u yɛrɛ k'u yɛrɛ la kisi n'a ye wa gandakoyi sɛbɛ dɔnna ka tɛmɛ bɛɛ kan a ɲɔgɔn mouvement ma deli ka créer Mali kɔnɔ a tɛ yen fa kun tɛ mɔgɔ la o hali minnu bɛ produikɛlaw kun ye Gawo bila n'i tɛ finman ye dɔrɔn u b'i faga rebelles y'u ka molobaliya kɛ k'a ban u ma lase Gawo ma o wagatiw la u ye Gawo to ye Gawokaw ka gandakoyi u yɛrɛ ye min sigi ko dugutigiw olu de ye dugutigiw ye olu de ta u ka yɔrɔ ye yɔrɔtigiw gandakoyi kɔrɔw de u y'o de sigi ka u ka dugu lakana ka dugudenw lakana ka dugu lamini lakana mɔgɔ si ma taa réfugié la gandakoyi y'a assuré mais dogonaw ma se ka assuré dogonaw sigilen don Bamakɔ n'u ka miliyari ye u ɲɛ b'u fa n'u ba n'u mɔkɛw la doni b'u kun na u bɛ ka tagama tile ni sanji kɔrɔ ka taa dɛmɛ ɲini Mopti wa hali sisan dogonaw bɛ dɛmɛ ɲini de la wa maliyɛnw an ka bɔ ka fara u kan dɛmɛ ka d'u ma transition k'u dɛmɛ wajibi la bi mais transition tɛ se parce que kɛlɛkɛcɛ tɛ transition bolo min bɛ se k'i kɔgɔ da terroriste kɔgɔ la dogonodugu la bi bɛɛ b'u yɔrɔ dɔn bɛɛ b'a dɔn u bɛ yen avion t'u bolo foyi t'u bolo armée yɛrɛ ka mobili bɔsilenw armée la o de bɛ terroriste bolo wa u bɛ ka an ka dugu ci n'o de ye bɛɛ ɲɛ b'a kɛtɔ la bi Bayangara région na sɔsɔcogo t'a la an bɛɛ ɲɛ b'o de la bi mais kɛlɛkɛcɛw b'u bolo ka taa kɛlɛ kɛ Niger ye dogonaw yɛrɛ bɛ ka bɔ k'o de fɔ bi aw y'a dɔn bi de ko nin transition ka sira t'aw la a fɔra aw ye an binna IBK kan fu mais bi an bɛna bɔ de ka aw dɛmɛ de ka da kan an bɛɛ de ye kelen ye
malien bɛɛ kan ka bɔ bi ka dogonaw dɛmɛ malien bɛɛ kan ka bɔ bi ka wari fara ɲɔgɔn kan ka dogonaw dɛmɛ minnu bɛ kɛnɛma minnu gɛnna ka b'u ka dugu la an k'olu kunbɛn ni birifini ni dɛbɛn ani sangɛ k'u kisi u n'u denw soso tɔɔrɔ ma Mopti région kɔnɔ ani Bamakɔ kɔnɔ fo Garabali la Falajɛ bagan lamara yɔrɔ ka taa adamadenw lamara yen ka taa Garabali kɛ camp de réfugiés ka baganw bɔ yen ka adamadenw sigi yen ɲamanton cɛla yen nɔgɔ cɛla yen toli cɛla yen jinɔgɔ cɛla yen banakisɛ cɛla yen Bamakɔ bɛɛ banalen bi ni sumaya tɛ min na kɔnɔboli ni tɔgɔtɔgɔnin b'o la ka sababu kɛ Bamakɔ nɔgɔlen ye transition in b'anw kunna ɲamadenw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ o kun hali bi u ka wuli kɛ sisan baara filɛ u bolo dɔgɔnɔw bɛ k'u kunna da don o don ko olu dɔgɔnɔw de y'u dɛmɛ k'u sigi fanga la ko olu dɔgɔnɔw de marchera IBK contre la ko olu dɔgɔnɔw de ka dangaya to IBK ka fanga binna ko olu dɔgɔnɔw de ye IBK gɛn k'aw ka n'u dɛmɛ dɔgɔnɔw ko ten transition ne ta ye ci lase de ye dɔgɔnɔ yɛrɛ yɛrɛw bɛ ne dusukun na mais dɔgɔnɔ révolutionnaire tɛ ne dusukun na Isuf Toloba tɛ ne dusukun na a ka révolution ma ɲa a n'a ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɔra da baarabaya la ka micro ta k'u sigi ka kuma bi kuma t'a si da karatɔ den yɛrɛ dɔ bɔra ko dugukolo b'u bolo Bayaŋara dɛ u k'a kɛ tan dɛ u bɛna jɔ tan dɛ terrain b'u bolo an mago bɛ terrain na Bayaŋara mago bɛ terrain na bi ya paysage dogon bɛɛ tɛ Bayaŋara ta ya nka bɛɛ ye capitale ye Bayaŋara de ye hey n'an ma tiɲɛ fɔ k'an sigi jitɔ denya la ɲɔgɔn kan an mago tɛ ɲa an mago tɛ ɲa dɛ f'an ka wuli de ka ɲɔgɔn minɛ Isuf Toloba an t'i lamɛn tugun dɛ parce que i ka révolution binna walahi i ka révolution binna i ye dɛmɛ ɲini ka sɛgɛn o ma sɔn k'i dɛmɛ i man ka révolution créer ka sɔrɔ i dɛmɛlen tɛ ni révolution sugu i b'a créer ka sɔrɔ ka marifa de to i bolo aw dafalen bɛ bɔ k'aw jɔ aw bɛ dugukɔnɔ dugu bɛɛ lajɛlen kisi dugu ma bɔ dugu la mais aw ma kɛ ten aw bɔra ka kungo kɔnɔna minɛ n'aw ni mɔgɔ mɔgɔ bɛnna n'o tɛ dugukɔnɔ ye aw b'o faga k'a kɔnɔ fara k'a biɲɛ bɔ k'a jira mɔgɔw la aw y'o de kɛ bi mɔgɔ t'aw bolo aw bɛ se ka taa min minɛ k'a kɔnɔ fara o mɔgɔ tɛ yen aw tun bɛ minnu minɛ k'u kɔnɔ fara olu taara fara terrorists kan sisan thank you why you open it and give it to me Because I can. Krishna do not show lela I'm telling people you stealing now How I steal? You my husband. okay activate it What's yours is mine. It's in your app. yeah yeah I got the phone okay I'm gonna go to the store real fast. okay here Put this stuff over there. o de kɛra dɛ terrorists tɛ filaw ye mais fila dɔw de taara fara u kan ka d'a kan u ka dugu cira ka d'a kan u balimaw fagara k'u kɔnɔ fara u ɲɛna ka d'a kan u faw kun cira Isuf Toloba fɛ o de ye fila caman fara terrorists kan terrorists taara u ka dugu ci ka u jagoya k'u fara u kan ani filaw ye terroriste ye o tɛ kelen ye ni terroriste kɔnɔmɔgɔ fila de ka ca n'i y'o fɔ n bɛ sɔn i n'i ka dalilu n bɛ se k'o faamu mais terroriste bɛɛ tɛ fila ye wa fila bɛɛ tɛ terroriste ye n ma sɔn o ma o tɛ tiɲɛ ye mun de kun tora filaw ye ni terroristiya tɛ mun tora filaw ye u bɛ se ka mun kɛ u tɛ ni armée ka kisi ye u tɛ ni dɔgɔnɔw ka kisi ye fila mouvement tɛ yen min bɛ k'u kisi n'u ma taa fara terroriste kan u bɛ balo cogo di u bɛ faga u musow bɛ faga bin bɛ kɛ u musow kan u ka baganw bɛ ta u ka wariw bɛ ta u balimaw bɛ faga u masaw bɛ faga o de dara filaw kan Mopti région kɔnɔ trop c'est trop ni ne yɛrɛ tun bɛ yen
Ni ye kan fa faga ou bien balma do faga ndogole nyeba la. Wallahi même pour ti ka ta fra terroriste kan kana o ka duguci. O de kera dana amasago ye kele tigɛ ka sɔrɔ kɛlɛkɛ fɛn t'u bolo. Dana amasago ye kɛlɛ tigɛ ka sɔrɔ u tɛ se kɛlɛ kɔrɔ. Ne b'a fɔ bi ne b'a fɔ sini. Dana amasago tɛ se kɛlɛ kɔrɔ. U ye donso fini don ka bagabagali kɛ. U ye kɔrɔlenw ta k'a yira mɔgɔw la ka bagabagali kɛ ka maaw lasiran. U y'a yira k'u bɛ se ka mɔgɔ faga u bɛ se ka nin kɛ. Ok. Mais terroristes bɛ balolen bi. Terroristes bɛ ka boli aw ka duguw kɔnɔ bi ni armée malienne ka mobiliw ye aw ɲɛ b'a la. Hɛrɛ bɛ si a bɛ tilen. Ka an fa n'an ba dɔgɔnɔw se ko ma fu. An ti yafi ma dɛ. Révolutionnaire kɛba Toloba Yusuf wallahi an ti yafi ma. I ka révolution ma ɲɛ dɛ. I ka révolution bina. Voilà. I yɛrɛ bɔdugu. Bojɔ o de gosira bi. Bojɔkaw de bɛ kasi la bi. Toloba ma se k'u kisi dɛ. A ma se. U nana mugu ci o y'a sɔrɔ il est trop tard. Wa armée ma se k'u kisi transition ma se k'u kisi. Bi an kan ka bɔ de ka nin kuma fɔ nin de ye tiɲɛ ye. Mɔgɔw ka tiɲɛ dɔn a bɛ labɛn cogo min an ka jɛ k'o ɲɛɲini ɲɔgɔn fɛ. An ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ transition mɔgɔw ye u ka kan dayɛlɛ u ka taa dɔgɔnɔ dugu la kisi. K'a fɔ transition mɔgɔw ye Sevare bɛ yen aéroport bɛ yen. U ka avion fa Irisiw ye alikama min d'u ma. U ka avion fa la ka na dɔ di déplacés ma Sevare kɔnɔ yen. Kan de bɛ yen sɔrɔsiw de kan ka civiliw kunbɛn guerre wagati la ka civiliw lakana k'u ladon ka dumuni d'u ma ani siyɔrɔ ka briefing d'u ma. O ye armée ka baara ye bi wa an bɛ bɔ k'u ka baara f'u ye transition armée ko don Mali armée tɛ yen tuguni ka da ka Mali tɛ yen Mali kura de bɛ yen wa dɔgɔnɔw mago bɛ dɛmɛ la bi Malien bɛɛ kan ka bɔ ni conscience bɛ mɔgɔ mɔgɔ la bɛɛ kan ka bɔ ka nin kɛlɛ kɛ walasa dɔgɔnɔdenw ani dɔgɔnɔ cɛkɔrɔbaw ni dɔgɔnɔ musokɔrɔbaw ani musow olu bɛ kisi cogo min sinon dɔgɔnɔ kamalenkɔrɔ ninnu olu tagara dɛ olu bɛɛ bolila Dana Amasago ɲɛmɔgɔ dɔgɔkɛ de ye Cheikh Umar a sigilen bɛ Bamakɔ de a b'a ka vidéo kɛ yen de dɔgɔnɔ fini min b'a la a jɛlen don passe i b'a fɔ bazin nin tɛ dɔgɔnɔw ka fini ye ne ma deli ka bleu couleur bleu ne ma deli k'a ye dɔgɔnɔw ka fini na non ne bɛ u ka machine ye couleur bleu b'a dɔw la mais ka bleu blanc gosi k'i pari k'i sigi f'i bɛ mana ka fugula ɲuman don i kunna bere ɲuman b'i bolo i bɛ dɔgɔnɔw représenter la ni mun de ye kuma t'a kɛ dɛ kuma ye to anw bolo a ye groupe dilan dɔgɔnɔ kamelenw ni tiɲɛ don aw ka taa fara Dana Amasago kan aw ka marifa san Bamakɔ aw yɛrɛ ka wari la dɔgɔnɔ nafolotigi de kɛlen ka Bamakɔ fa aw ka taa aw ka musokɔrɔbaw lakana walima n'aw tɛ se o la a ye wari fara ɲɔgɔn kan aw ka taa musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba minnu gɛnna ka b'u ka dugu la aw ka taa briefing ni dumuni ani fura d'u ma parce que Mali gouvernement transition a ye Croix Rouge gɛn ka bɔ Mali la a ye MINUSMA gɛn a ye Barkhane gɛn a ye Takuba gɛn tubabu fɛn fɛn bɛ dɔgɔnɔ dugu lamini na u y'a bɛɛ gɛn Assimi Goïta a ye ONG bɛɛ gɛn Faransi ONG bɛɛ ONG fɛn fɛn ni Faransi bɛ baara kɛ u y'a bɛɛ gɛn tubabu foyi tɛ dɔgɔnɔ dugu la bi min bɛ se ka dɛmɛ kɛ aw ye a tɛ yen wa armée malienne fɛnɛ dun tɛ ka dɛmɛ kɛ dɔgɔnɔw ye siya wɛrɛ foyi ma bɔ k'a fɔ ko a ye na anw dɛmɛ anw coronen don bi anw sɛgɛnnen don bi siya si ma kɛ dɔgɔnɔ kelen pe aw ko fulaw ma dɛmɛ ɲini fulaw bɛ k'u ka baara k'u yɛrɛ ye u ka dugu cira bon u bɛ ka marifa ɲini u yɛrɛ ye k'u labɛn k'u sigi aw bɛ boli sidi boli ninnu ye aw b'u ni marifaw de sigilen ye u ka mɔgɔw cɛla u bɛ kuma kɔrɔlen fini t'u la fini normal de b'u la n'aw bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ an masaw ye bi de don dɔgɔnɔden minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔ aw ka bɔ kuma caman na réseaux sociaux sanfɛ aw ka taa sɛbɛ kɛ min bɛ ka kɛ anw b'a kalama anw b'a lakali
ne iba ba kalama ne ba la kali ne be wele ka bɔ dugu na dugu la dongo don mais ne be kuma ni hakɛ de halbi parce que n tɛ ka kuma ka dama tɛmɛ fɛn dɔw be yen ni n y'a fɔ a bɛ kɛ tiɲɛni de ye wa solution min be dugukɔnɔw bolo bi o ye nin de ye k'a fɔ k'u tɛ transition ko la ka da ka transition ma kɔfilɛ u la transition m'u dɛmɛ transition tɛ k'u dɛmɛ aw tontonnen bɛ ɲɔgɔn kan bi fan bɛɛ fɛ a kɛra maliyɛn bɛɛ de ma wajibi ye bi ka bɔ ka dɛmɛ ɲini aw ye dugukɔnɔw dɔrɔn tɛ se tuguni ko bɛɛ ka bɔ cɛ n bɛ direct de la quoi i bɛ ka n ka direct tiɲɛ y'a mɛn yan bɔ n ka link kan quoi non n tɛ bɛɛ accepter n ka direct kɔnɔ ni n bɛ baara la yan quoi. Omar, give me one icy bar from up there. Let's go. Cold hot water. Check the freezer if there is some in there. If not, bring me the regular cold. Never for that. Never for B. Never for Sini. Anga wuli. Anga dogono deme. Parce que transition tout deme. Transition qu'on nous deme follow. Faut nous y a damine bi. Wa obise ka deme min kuye bi. Oye ka balo ni fura ke ka avion fa. Ka bo Bamako ka ta jigi sevare. Ka aklali nokoya uma. Obise ko de ke. Sinon, ou te se ka fire tige na ere. Ango fo nyoko ye depuis 600. Terroriste de taille fire e bi. Ouye camion, ouye mobile joarana. Ka mauda ou disika. Ku fuye fire kono. Kase la. Ku ka war bosu la. Kakla ka masa ba faga uchela. Thanks. Yes. Can I have a peanut butter? Peanut butter jelly sandwich or just peanut butter? Peanut butter jelly. Okay, Siri. Can you make a peanut butter jelly sandwich for Maya, please? Manga muso Maya ko ka tigadege de ke burula ani confiture. Olugo de ke buru fangele tigadege fangele ndo confiture. O ba bar ɲɔgɔn na pain français tɛ dɛ depuis sisan Bamako gawaw u ka pain loaf u ka pain filiki falakani in de do quoi. An ka bɔ dɛ an ka bɔ an ka dɛmɛ kɛ voilà o de kun do k'o fɔ an balima dɔgɔnɔw ye aw ka kɔlɔlɔ ye Isuf Toloba de nɔ ye. Isuf Toloba ka révolution de ma ɲa o de ye nin se an ma o de wolola nin na ale ye révolution créé ka sɔrɔ marifa t'a bolo ka taa bi mɔgɔ dɔw kan k'olu faga fɔlɔ ka sɔrɔ ka wuli ka marifa ɲini o mɔgɔw kɛlen ka wuli ka tasara daminɛ o mɔgɔw dun ma marifa ɲini gouvernement bolo u ma transition wele Isuf Toloba a n'a ka dɔnniya bɛɛ a n'a ka fanga bɛɛ a ye delili kɛ bɛɛ ɲɛna dɔgɔnɔ tɛ delili kɛ dɔgɔnɔ ne bɛ dɔgɔnɔ fɛn fɛn dɔw tɛ delili kɛ u t'a fɛ hali ni ko i bɛ fɛn d'a dɔw ma a b'a fɔ i ye k'u t'a fɛ fo mɔgɔw b'a fɔ ko dɔgɔnɔ ka jugu dɔgɔnɔ man jugu dɔgɔnɔ ka fierté de t'a permettre fɛn dɔw ma dɔgɔnɔ tɛ lamaloyali fɛ dɔgɔnɔ tɛ lagosi fɛ wa Isuf Toloba a n'a ka Dana Amasago u ye delili ta bi ka kɛ dɔgɔnɔw tala ye u ye dɔgɔnɔw malo bi olu de ye dɔgɔnɔw se delili ma bi Isuf Toloba kɔni a y'a ka révolution créé ka maaw fa sisan fagali ɲɛsinen a ka duguw ma a n'a yɛrɛ ma a wulila ka delili daminɛ ne y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye ne ko gouvernement u ka marifa di anw ma an donso ninnu ma u bɛ marifa d'aw ma aw donso aw bɛ kɛlɛ tigɛ cogo di ka sɔrɔ marifa tɛ aw bolo Isuf Toloba an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni ne ko man di ye ça c'est ton problème ne tɛ siri ɲɛ moi j'ai pas peur de toi voilà ne tɛ ka kɔrɔlen na gosi parce que i ma kɛ kɔrɔlen fɛ ka tɛmɛ ne ka tiɲɛ t'a la e de ye kɔrɔlenw la malo bi wa ne tɛ kɔrɔlenw ta k'a kɛ ka maa fa e de b'o kɛ ne tɛ mɔgɔ fagala ye e ka mɔgɔ faga o ɲama de kelen filɛ k'i malo bi dɔgɔnɔ bɛɛ ɲɛna Isuf Toloba ni e ye chef de guerre yɛrɛ yɛrɛ ye Isuf Toloba e kan k'i yɛrɛ faga e de sababu la dɔgɔnɔ duguw bɛ ka ci bi terrorisiw bɛ ka dɔgɔnɔw kɛlɛ bi e de kama
i ye fila minnu faga olu le taara faga terrorisiw kan u kɔkɔra sisan ka tɛmɛ e kan olu tɛ marifa deli dɛ olu bɛ taa cɛw ka marifa bɔsiw la de Yusuf Toloba a fɔra k'i k'o de kɛ n'o de f'i ye a mɛnna n ko filaw bɛ taa marifa bɔsi sɔrɔsiw la de i yɛrɛ ka taa bɔsiw la i tɛ se filaw bɛ marifa bɔsi sɔrɔsiw la marifa ni kisɛ min bɛ filaw bolo bi a tɛ sɔrɔsiw yɛrɛ bolo armée ni fɛn fɛn taara filaw ni terrorisiw u y'a bɛɛ bɔsi parce que bin bɛ kɛ filaw de kan olu de ka nafolo bɛ tiɲɛ u yɛrɛ ni bɛ tiɲɛ u ka dugu bɛɛ bɛ ci wa filamuso ninnu cɛ ka ɲi wa bin bɛ kɛ filamusow de kan mɔgɔ o mɔgɔ ma deli ka filamuso sɔrɔ a bɛɛ taara profiter nin kɛlɛ in na ka filamuso sɔrɔ o de kɛra ala ni e Yusuf Toloba sababu ala ni i ka révolution min hakili t'a la dabara dɔrɔn da Yusuf Toloba da ka bon kojugu wallahi a da a bɛ kuma kojugu don o don vidéo kɛ don o don Yusuf Toloba bɛ vidéo de la a sigilen bɛ kuma caman na wa bi a filɛ nin ye dɔgɔnɔ dugu jeli de wulila e bɛ se ka joli lasegin bi e bɛ se ka jɔn ni kisi bi dɔgɔnɔ dugu la an bɛ ala deli de terrorisiw ka sabali dɔrɔn u k'a to ten an b'u deli de ka da ka armée tɛ se Dana Amasago tɛ se a fila si tɛ se da baarabaya la an dala don o don Dana Amasago an ye dɛmɛ kɛ Dana Amasago ye fo ka sɛgɛn Dana Amasago ma se ka Amasago kisi a ma se aw ma se ka dɔgɔnɔ dugu si kisi tiɲɛ de don n b'a fɔ piyan yanni n sadon cɛ n tɛ siran aw ɲɛ dɛ parce que n'aw bɛ se ko la min bɛ ka kɛ bi a kun tɛ kɛ wa maliyɛnw an ka wuli an ka demander transition fɛ ko se t'an ye transition ka bɔ fugaridenya kɔnɔ u ka taa an fa n'an baw dɛmɛ u ka taa an ba n'an fa dɔgɔnɔw dɛmɛ u k'u lasegin u ka dugu la ka tila k'u lakana an b'o de ɲini bi o ka kɛ dɔgɔnɔ dugu kɔnɔ sinon Dana Amasago dɛsɛra Yusuf Toloba dɛsɛra ni jaabi min b'aw bolo a ye bɔ ka na aw ka ne jaabi n b'a aw jaabi tuguni dalilu min bɛ ne bolo o tɛ aw bolo kuma la aw tɛ Mali fɛ aw bɛ tɔgɔ de ɲini mouvement in dilanna a ma mago ɲa marifa t'u bolo marifa kisɛ t'u bolo dugu bɛɛ cira ka Yusuf Toloba n'a ka révolution to u bɛ ka gouvernement de deli ala kama a ye marifa da an ma nin ye mun donso sugu ye donso tiɲɛnikɛla k'u ye dɔw dɛmɛ k'u sera ka dɔw sauver k'u sera ka ko dɔw kɛ non ne ko nkalon don nkalon don an ka tɛmɛ ka bɔ yan solution kelen pe dugukɔnɔw ka transition fan bɛɛ gɛn ka bɔ dugukɔnɔ dugu kɔnɔ bi parce que nafamaya la n'u tɛ se o la an ka continuer ka transition deli ala yɛrɛ kama transition fɛnɛ tɛ se k'o kɛ parce que transition sɔrɔsiw tɛ se kɛlɛ la tuguni marifa t'olu yɛrɛ bolo bi kɛlɛkɛ minɛn t'u bolo u ye dabaya kɛ u ye nin san a si ma kɛ tiɲɛ ye u ka vidéo manw bɛ ka bɔ ka dɔgɔnɔ dugu la gosi don o don ko tiɲɛ tɛ ko foyi t'u la ka sɔrɔ transition de tɛ se Asimi ka sɔrɔsiw tɛ se Asimi ye kɛlɛkɛminɛ minnu san olu sanna ka Bamakɔ de kisi marifa minnu bɛ Asimi bolo ani avion olu bɛ yen ka Bamakɔ de kisi i m'a ye hélicoptère dɔ y'i bi Bamakɔ yen n'a tun binna Poyi-Dogo na an tun b'a faamu n'a tun binna Mopti région kɔnɔ an tun b'a faamu Masina bɛ bolo la Segu région Farabugu bɛ bolo la Jɔnjori bɛ bolo la Jɛnɛ Mumɛ bɛɛ bɛ bolo la kuma tɛ dɔgɔnɔ dugu ma bɛɛ de kulela ka sɛgɛn armée ma se ka taa maa si dɛmɛ duguw bɛ ci hali sini Obi 5 taara bi o don Farabugu bɛɛ lajɛlen ɲɛna ala farulu ka ma maa fa a ye sow ci mɔgɔw y'a yira ɲɔgɔn na c'est ça la honte du Mali c'est ça la honte sur la transition du Mali les incapables CNT mɔgɔw a ye taa kuma n'aw ye den a ye kunnafoni fɔ arajoso la aw ka den décréter an balima dɔgɔnɔ minnu bɛ ka faga bi terrorisiw fɛ kafiridenw bɛ ka bin an ka mɔgɔkɔrɔbaw kan an'an denw n'an musow kan an ka dɔgɔnɔ dugu la k'u faga bi ɲamadenw bɛ ka bin an ka dɔgɔnɔw kan k'u faga transition mɔgɔw tɛ ka se ka foyi kɛ CNT tɛ
Shogel te, Assimi te. Mais Alisini Dobe, Kolube Shogel ko de la, nous Togo. Nous Togo, Nyamadi be CNT de la. Allez gouvernement de nos faits. Bien vrai qu'à te barala. Tamati Ferré, Tamati Sene, Nyamoko Den de Sero Fenena. Nous Togo le plus bâtard de tous les Dogonons, c'est nous Togo. Abe Shogel no fait. Shogel baka discours ke ka ban ala date maga Dogono Togo la. Ibe ala kalika sinangunte. Ata nyesra la ere. Diena Shogel te avion ta kabeta bo Dogono yi, mais Shogel e avion ta kata bienal la. Mopti kata nyeneje la klenge. Kata batarako la mopti kono yi. Ka Dogono to saya la sunogo bali ala kenema. Okuma Shogel be klenge la mopti kono yi. Hali bi koko transition demain. Dogono na ko kuma ka make ko transition ka démissionner. Ne te kele ka au no fe bi ko fe. Mba o kele de. Ne iba de côté. Na uma bo ka déclaration ke ka te transition supporter tuguni. Na u bora ka nafiya wore de ke ko au transition demain pour que kana au demain. Ne te demain au fe tuguni. Ne be nsembo ala okoro maliko kele kunte. Bibi na Dogono de kanka bo ka bla nyefe ko aba la transition ka fo les 5 colonels démissionnés bi o Dogono ka baradi no make ou ka dugu te kisi no make ou ka déplacer ou teta bala ou teta charge là ni Dogono ma bo ka transition gain Dogono dugu to be commencer continuer ka chi na o madala anga korobo na o bora halisini ko transition kata ka boy siningene ube Dogono dugu la kana na u bora bi ko bayangara gouverneur kata ka boy aka démissionner na u bora bi bayangara kan chef d'état-major kata abaye yelema mbe kala na ma se ka courage soro ko ke ala ka una ka dana amasago ala ka udeme ni mbora mena Maya and Abdullah stop. Amena CEDEAO quand la CEDEAO. La CEDEAO. On attend, on est dans la patience. Nous allons continuer à être patients. On attend la CEDEAO. Tout ce que l'Afrique de l'Ouest demande à la CEDEAO, c'est la protection de nos institutions. Tout ce que l'Afrique de l'Ouest demande à la CEDEAO, c'est la demande de sauvegarde de notre démocratie. Tout ce que l'Afrique de l'Ouest demande à la CEDEAO aujourd'hui, c'est l'instauration de la démocratie et la réinstauration du président démocratiquement élu au Niger. Point barre. Depuis que la CEDEAO est née, il n'y a que des négociations. Depuis que la CEDEAO a été créée, il n'y a que des négociations. Il faut essayer de me donner le nombre de coups d'État depuis la création de la CEDEAO jusqu'à nos jours. Il y a eu combien de coups d'État en Afrique de l'Ouest? Il y a eu combien d'ultimatums de la CEDEAO envers les dictateurs militaires qui prennent le pouvoir démocratique par les armes? Que la CEDEAO intervienne aujourd'hui au Niger. C'est tout ce que le peuple de l'Afrique de l'Ouest attend de la CEDEAO. Nous ne voulons pas que la CEDEAO prenne les menaces de l'Algérie ou de qui que ce soit. À plus forte raison, des pays misérables comme le Mali et le Burkina Faso. L'Afrique attend la CEDEAO. Le monde entier veut voir si la CEDEAO est réellement née pour quelque chose, pour l'intérêt de l'Afrique de l'Ouest. Le monde entier nous regarde aujourd'hui. Nous imposons la solution militaire au Niger pour faire revenir l'ordre constitutionnel. Nous imposons à la CEDEAO de mener une guerre contre les chiens maudits des enfants nés des années après la création de la CEDEAO. Que la CEDEAO prenne des armes contre Assimi Goïta et Ibrahim Traoré du Burkina Faso et du Mali. C'est ce que l'Afrique de l'Ouest, les peuples de l'Afrique de l'Ouest demandent à la CEDEAO aujourd'hui. La CEDEAO est créée dans nos mains. On a vu la création de la CEDEAO. On a tout vu. Sauver la démocratie. Faire respecter les constitutions.
Ce sont les raisons pour lesquelles on a créé la CEDEAO. Faire circuler les biens entre les pays de l'Afrique de l'Ouest dans la facilité aux intérêts de tous les peuples de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi on a créé la CEDEAO. On a créé la CEDEAO pour qu'on ait la facilité du commerce entre nos pays de la CEDEAO. Et surtout la sécurité des peuples de la CEDEAO. La CEDEAO a duré dans les démarches de médiation. On est fatigué de cette qualité de médiation que la CEDEAO est en train de nous offrir tous les jours. Vous avez permis que la Guinée, la Guinée, le Mali et le Burkina, vous avez permis à ces trois pays maudits-là le coup d'État. Vous les avez encouragés à point que le Mali a fait 2 coups d'État successivement, comme le Burkina Faso. La Guinée aussi, n'en parlons pas. Ce n'est pas justifié. Hein. Nous n'acceptons pas la justification pour le coup d'État dans ces pays-là. Donc, nous, Africains de l'Ouest, de l'Afrique, nous attendons une réaction immédiate de la CEDEAO. Qu'ils nous disent s'ils peuvent nous protéger, oui ou non, contre les pushs, contre les coups d'État, contre les complots. Si la CEDEAO ne peut pas le faire, que la CEDEAO nous le dise, qu'on s'ajoute à tout le monde à prendre le coup d'État comme les moyens de devenir président en Afrique de l'Ouest. En 48 heures, si la CEDEAO ne commence pas les bombardements au Niger, la CEDEAO n'a pas de raison d'être. On ne voit pas pourquoi la CEDEAO existe pour nous. Parce que la CEDEAO ne nous sécurise pas. Nous fournissons tous les efforts possibles pour devenir un président démocratiquement élu sur notre pays. Gouverner notre pays dans la démocratie. Mais on n'est pas protégé par la CEDEAO. On nous enlève du pouvoir comme si on n'était pas des humains. Comme si on n'avait pas gagné dans les urnes. Ibeka a été humilié. La CEDEAO n'a rien fait que de donner la main aux militaires. Que d'imposer de l'embargo sur les populations qui n'ont rien à voir avec. On ne veut pas d'embargo sur le peuple du Niger et sur le peuple du Mali. Ce n'est pas eux qui ont fait le coup d'État. C'est les militaires qui ont fait le coup d'État. La CEDEAO n'a qu'à s'attaquer aux militaires et arrêter de rendre la vie difficile aux populations paisibles. Voilà pourquoi le Niger aujourd'hui, à cause de l'embargo, il supporte les militaires aujourd'hui. Parce que la CEDEAO n'a pas d'autre solution que de faire souffrir les innocents. Les peuples qui n'ont pas pris de fusil contre leur président démocratiquement élu. Non. Même si le peuple a choisi les rues pour réclamer un changement, la CEDEAO doit accepter d'écouter le peuple de façon pacifique, à calmer le peuple. Si la CEDEAO n'a pas de bureau technique qui peut faire face aux politiciens lâches qui prennent la rue, la CEDEAO doit avoir un bureau de militaires capable de confronter les militaires qui veulent prendre le pouvoir par les armes. Si c'est pour dialoguer, la CEDEAO doit dialoguer avec les opposants pour ne pas que les opposants prennent la rue. Il faut le dire, c'est la vérité. La CEDEAO ne doit pas... L'embargo là, c'est un moyen lâche de la CEDEAO sur les populations paisibles qui n'ont rien fait. C'est la population qui souffre sous le poids des embargos. Partout, pendant que les pushistes sont en train de bien vivre, ils s'en fichent de l'embargo. 48 heures. Moi, je vais quitter la CEDEAO. 48 heures. 48 heures. Parce que la CEDEAO tue plus que les dictateurs. La CEDEAO emmerde les populations de l'Afrique de l'Ouest plus que les dictateurs. L'embargo, ce n'est pas les militaires qui le sentent, mais c'est les populations qui sentent l'embargo. Aujourd'hui, Bazoum n'a pas d'électricité. Mais les militaires qui ont mis Bazoum dans le noir, et ils sont sous la lumière. La CEDEAO ne peut rien faire par rapport à ça. Nous voulons une solution militaire immédiate au Niger pour qu'on remette notre confiance sur la CEDEAO. Sinon, moi, Iba, je ne le ferai pas. 48 heures, je ne serai plus. Je ne parlerai plus de CEDEAO. Parce que c'est les populations qui souffrent. Je veux que Alassane Draman Ouattara tienne compte de ça. Et ça, c'est la vérité. Je veux qu'on le dise à Ado. Pour moi, c'est lui l'homme le plus crédible de la CEDEAO. Je veux qu'il pense à ça.
c'est les populations qui subissent les conséquences des embargos et non les militaires putschistes. Trouvez un moyen pour que c'est les putschistes qui sentent le poids au lieu de la population. Mais c'est que nous avons beka famu. Mo fenfebe ka CEDEAO supporter aw nyinelendo o yoro de ko. CEDEAO ka embargo mi nuba da jamana o kan. Muno ye coup d'état ke embargo te da olu kan. Embargo be da an jamana deun de kan. An de be tonye. Jamana deun de be balo geleya la. Muno ye coup d'état ke courant te tige olu la. Balo te tige olu la. Nafolo te tige olu la. Mais jamana den to de be nyanina. Mounou ye coup d'état ke CEDEAO te se ka foyi ke olu la. CEDEAO ba diminta ka da population de kan. O de kera Mali la, o de kera Côte d'Ivoire, o de be ka ke Niger bi. Bon ne te soama. Ne te soama. Ni barka be CEDEAO la, abe coup d'état kelaw de attaquer. Mais ou be coup d'état kelaw attaquer ni an wasira de. Foyi te coup d'état kelaw soro. Olu buka courant yelen koro, u buka fini jelen don. U buka dumuni duman dun, wari bu poche kono. U sago be jamana fembe la. Olu mogo te embargo la. Maliens kan ko de femmes, Africains kan ko de femmes. Les putschistes n'ont jamais senti le poids d'aucun embargo en Afrique de l'Ouest. Les putschistes n'ont jamais été inquiétés en Afrique. Nous voulons que le cas du Niger soit une dernière leçon pour les putschistes. Les putschistes doivent chier cette fois-ci. Les putschistes doivent être délogés du pouvoir. Les putschistes doivent être exécutés aujourd'hui. Si la CEDEAO ne peut pas faire ça, on doit dissoudre la CEDEAO. Et non peser le poids de l'embargo sur les populations. Ça, c'est lâche de la part de la CEDEAO. L'effet immédiat, c'est sur les populations, pas sur les militaires. Car les militaires ne sont pas dans le noir. Ils se lavent bien, ils mangent bien, ils sont bien soignés, ils ont accès à tous les biens de l'État. Mais les populations de l'État, du même pays, sont en train de souffrir. Parce que c'est la CEDEAO, tout ce que la CEDEAO peut décider, c'est faire souffrir la population civile. Ça, c'est lâche de la part de la CEDEAO. C'est Iba Bokoum qui le dit. Je maintiens ça. Que la CEDEAO change de plan de guerre. Que leurs sanctions soient senties immédiatement au sein des putschistes et non au sein des populations. Réfléchissez-en. Je m'arrête là. Je reviendrai. Salut à Cambé.